তার ধনুক থেকে বের হওয়া এক একটা তীর যেন একেবারে লক্ষ্যে গিয়ে বিঁধছিল, যেন সেই অর্জুনের মতো। দেখেই মনে হবে তিনি প্রচন্ড আক্রমণাত্মক। বিরোধীদের প্রত্যেককে চুপ করিয়ে দেওয়ার মতো ক্ষমতা রয়েছে তার বক্তব্যে উঠে আসে একাধিক ইস্যু। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ, কেন্দ্রের নীতির সমালোচনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুরু থেকেই এদিন তিনি ছিলেন আক্রমণাত্মক, ঠিক যেন অগ্নিকন্যার মতো। আগুনের গোলার মতো শুনতে লাগছিল তার এক একটা পয়েন্ট। তার ভাষণের সময় নীরবতা বজায় রাখতে দেখা যায় কেন্দ্রের দুই শীর্ষ নেতা অমিত শাহ এবং নরেন্দ্র মোদীকে। শুরু থেকেই আক্রমণের সুর চড়িয়ে সায়নী ঘোষ প্রশ্ন তোলেন কেন্দ্রের একাধিক নীতি এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে। তার বক্তব্যে উঠে আসে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সংকোচন, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ এবং সংসদে আলোচনার পরিসর কমে যাওয়ার অভিযোগ। কড়া ভাষায় তিনি দাবি করেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করানো হচ্ছে। শুক্রবার সংসদে যাকে কার্যত অগ্নিকন্যার মতো লাগলো, যার ঝাঁজ দেখল সংসদের বাকি সাংসদরা, তিনি হলেন সায়নী ঘোষ। देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। অভিনেত্রী থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা সায়নী ঘোষ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির অন্যতম পরিচিত মুখ। তিনি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সক্রিয় সদস্য এবং বর্তমান সংসদ সদস্য। 2021 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। তিনি আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন, তবে বিজেপির অগ্নিমিত্রা পালের কাছে পরাজয় হয়। 2021 সালের জুন মাসে তাকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসূরি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত। 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে যাদবপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ। শুক্রবার সেই বাংলার মেয়েকে সংসদে দেখা গেল অন্য রূপে। ভাষণের প্রথম দিকে বিরোধীদের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করতে তার মুখে উঠে এলো রবীন্দ্রনাথের যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে গানের কলি, বা কখনো সম্বল করেছেন শায়েরির। सर काफी चर्चा देखिए, अपोजिशन का ही एक माननीय सदस्य साहब बोल रही है, आप सब लोग अपना विषय बुलाते सलाह की। प्लीज बी सीटेड, ऑल द मेंबर्स रिक्वेस्ट, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। क्या कर रहे हैं आप? एक महिला सांसद बोल सर रहे हैं। टाइम मत काटिएगा प्लीज मेरा। हाँ नहीं, टाइम नहीं, आप बोलो, बोलिए। आपका साहसिकी को बोलिए बैठने के लिए। सर हमारा तो अकेला चलो है तो अकेला पता है चलो है। आपको। ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। সায়নী এদিন বলেন, শাসক দল দেশের ভালো কি করবেন? দলের সাংসদরাই তো নিজেদের মধ্যে লড়াই করছেন। প্রশ্ন করেন, কেন এতদিন ডেপুটি স্পিকারের চেয়ার ফাঁকা রয়েছে? সংসদ কতদিন চলেছে আর কতদিন বন্ধ রয়েছে সেই তালিকাও উঠে আসে তার বক্তৃতায়। खेद है कि सरकार ने इस देश के पॉलिसी मेकिंग प्लेटफॉर्म को अपना एडवर्टाइजमेंट पोर्टल बना दिया है, एंड दे आर द ऑपोजिशन एंड दिस अगस्त हाउस to blow their own whistle, and they are trying to parliamentary democracy by rendering institutions toothless. Sir, CAG reports बनना बंद हो गई है. The number of CAG reports tabled in parliament has reduced from 53 in 2015 to merely 18 reports in 2023. Public Accounts Committee का काम क्या है सर? अगर रिपोर्ट्स ही नहीं बनेंगी, टेबल्ड ही नहीं होगी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएंगे कैसे, स्क्रूटिनी भी कैसे होगी? How will the Parliament and the people of this country know about the irregularities, the wasteful spendings, inefficient contract management and substandard project implementation taking place in this country every day in each department? You have completely eliminated the concept of transparency and accountability. The BJP government merged the 92-year-old independent railway budget with the union budget 2017. जब हमारी ऑनरेबल CM माननीय ममता बनर्जी यहाँ की रेलवे मिनिस्टर थी, तो तब पूरे देश के लोगों को अवगत करती थी कि रेलवे के क्षेत्र में इस देश के किस कोने में क्या काम हो रहा है, चाहे वो स्टेशन हो नए नए, या नए रेल हो, या फिर नए कितने सारे इंजन्स बने, कितने सारे रेलवे की गिनती बढ़ गई कोचेस की।
सबको पता चलता था। और आज यूनियन बजट में रेलवे जैसे एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी जिसके साथ देश के 20 से 30 करोड़ लोग ऑन अ डेली बेसिस जुड़े हुए हैं, उसका शब्द, उसका नाम तक लिया नहीं जाता। आप ओवरनाइट रात के 12 बजे 1 बजे बिल्स लेकर आते हैं, और सामान्य बिल्स नहीं सर, बिल्स जो लोगों का वर्तमान और उनके भविष्य के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। फार्म लॉज, वक़्फ़, BNS, the Constitution 13th Amendment Bill 2025, which says removal of ministers on detention. বর্তমানে রেল বাজেটে কি কি খামতি রয়েছে আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় কিরকম রেল বাজেট হতো সেই প্রসঙ্গ উঠে আসে সায়নী ঘোষের বক্তৃতায়। सर हम करें भी तो करें क्या, जाए भी तो जाए कहाँ? आधे से ज्यादा बिल तो इस सदन में बिना चर्चे के पास हो जाता है। Sir, over the last 10 years, more than 67% of the budget has been guillotined. Between 2019 and 23, about 18% of the union budget was voted out on without discussion. In 2023, the entire union budget, and in 24-25, 89% of the budget was passed without discussion. एक साल चुप बैठने के बाद ऑपोजिशन के दबाव में आकर आप मणिपुर पे चर्चा करने पर मजबूर हुए, और किया भी तो कब? रात के 2 बजे जब देश सो रहा था। অনেক চেষ্টার পরেও মহিলা সংরক্ষণ এবং লোকসভায় আসন বৃদ্ধি সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিল লোকসভায় পাশ করাতে পারেনি কেন্দ্র। বিতর্ক পর্ব শেষে শুক্রবার বিকেলে বিল নিয়ে ভোটাভুটি হয়। বিলের পক্ষে পড়ে 298টি ভোট, বিপক্ষে 230টি। বিল পাশের জন্য 2/3 সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন ছিল, তা পায়নি মোদী সরকার। তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে ভোলেননি সায়নী। সংসদে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হয়, সংসদের ভিতরে বললে সাসপেন্ড করা হয়, বাইরে বললে ইডি, সিবিআই পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে বিজেপির বুলডোজারের সঙ্গে তুলনা করেছেন বঙ্গকন্যা সায়নী। आज SIR के चलते पूरे देश में 150 से ऊपर लोगों की मौत हो गई। BLOs ने आत्महत्या कर ली। आम आदमी को चिंता से, डर से दिल का दौरा आ गया। 105 साल की बूढ़ी माई से लेकर व्हीलचेयर पे बैठा एक विकलांग भाई तक, गर्भवती महिलाओं को हियरिंग के लाइन पे घंटों दर घंटे आपने खड़ा करके रखा। मतदाताओं के पहचान को, इस देश के मतदाताओं के पहचान को, 100 साल से इस देश को अपना घर, इस धरती को अपनी माँ समझने वाले, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के आत्मसम्मान को दिन दहाड़े अपने पैरों तले कुचलने का काम किया है आपने। और आप कहते हैं कि हम विरोध ना करें और हम चुप बैठे। सर, बाहर विरोध करते हैं तो FIR होगा, ED CBI होगी, कार्रवाई होगी, और सदन के अंदर प्रोटेस्ट करें तो सस्पेंड कर देंगे। सर, हमारे साथी आज भी मकर द्वार पे बैठे हैं बाहर सस्पेंड होके। 2023 के विंटर सेशन में 141 ऑपोजिशन MPs को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया था, और करने के बाद भारतीय न्याय संहिता लेकर आए एक नया क्रिमिनल लॉ जो पूरे देश के क्रिमिनल कोड के प्रोसीजर को बदल देता है, जो स्टेट्स के लॉ एंड ऑर्डर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सर, बाहर भी बुलडोजर चलाएंगे और सदन के अंदर भी बुलडोजर चलाएंगे। सर, ऐसा नहीं होता है। সরাসরি সরকারকে জবাবদিহির কাজ করাই দাঁড় করান সাংসদ। তখনই সংসদে এক প্রকার নীরবতা নেমে আসে। রাজনৈতিক মহলের মতে এই নীরবতাই ইঙ্গিত দেয় বক্তৃতার তীব্রতার দিকে। সায়নী ঘোষের বার্তা ছিল স্পষ্ট, এই লড়াই শুধু রাজনৈতিক নয়, বরং সাধারণ মানুষের অধিকারের প্রশ্ন। তার এই আক্রমণাত্মক অবস্থান যে আগামী দিনে রাজনৈতিক তরজাকে আরও তীব্র করবে তা বলাই যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, R+ নিউজ।